Wow! Sus. Uwi ka pa dyan? Uwi pa rin, boss. Uwi pa rin ako kasi Hindi tayo makayot na. diba yung kaligayahan natin sa asawa natin, diba? Ay, siyempre. Yan. Number one, boss. Number one talaga yung asawa. Yan guys. Oh, vlogger ka ba sa? Oh. Guys, social day namin ngayon guys. Halloween. Fruit salad guys. Shrimps guys. Salmon yun guys, salmon. Pink salmon. Yan, salmon din. Biryani. Guys, nasa Indian Ocean kami ngayon. May flavor to partner. Apple. Apple good.